नमस्कार सकल के हेलो एवरीवन नमस्ते सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे पता नहीं क्यों मेरी गला की आवाज़ आज ऐसे हो गई है। मैं थोड़ी 2-4 बार ज़ोर से बात की थी, लेकिन हाँ, लास्ट कुछ दिन से रात में ठीक से नींद नहीं ले पाई, इसलिए नहीं पता मुझे। और आज भी सुबह उठ गई थी, ट्यूशन्स थे इसीलिए पढ़ाना था मुझे। बाय द वे प्लीज़ मेरे साथ आप लोग एडजस्ट कीजिए। आज भी हम लोग बंगाली एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे। प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एसपी लिटरेचर को और जुड़े रहिए एसपी लिटरेचर के साथ। প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন আর দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। আমি খুবই দুঃখিত আমার এরকম গলার আওয়াজের জন্য, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আসল কারণটা কোথায় বা কী। লাস্ট কয়েক রাত থেকে আমি একটু ঘুমটার একটু অসুবিধে করেছি, সময় পার করে ঘুমিয়েছি এবং আজকে সকালবেলা উঠে গিয়েছিলাম, আমার পড়ানো ছিল। তো কী কারণে হচ্ছে আমি জানি না। আর আমি সেরকম চিৎকার চেঁচামেচি কারোর সাথে বাড়িতে করিনি, সেরকম করি না, কিন্তু জোরে কথা বলেছি। আর আমি পড়তে পড়তে আমার গলার আওয়াজ একটু জোরে হয়ে যায়, আমার ছোটোবেলার থেকে অভ্যাস জোরে পড়ার। তোমরাও লক্ষ্য করে থাকবে আমি যখন পড়াই আমার গলার আওয়াজ জোরে হয়ে যায়। তো আমি গতকালকে যা ভিডিও বানিয়েছি জোরে, তারপরে এমনি একটু চেঁচেমেচি জোরে জোরে কথা বলেছি, এইটুকুই যা। তারপর কী কারণে গলাটা গেল আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু যাই হোক ওয়েদারের জন্য নাকি ঘুমের ডিস্টার্ব হয়েছে। প্লিজ তোমরা এখানে পড়াটা মন দিয়ে শোনো, এটা মেন কথা। প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন আর দেখতে থাকো এসপি লিটারেচার। আশা করছি দুদিনের মধ্যে গলাটা ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু তবু আমাকে কাজ তো করতেই হবে, ভিডিও বানানো বন্ধ রাখা যাবে না। ও আজকে আবার ফুচকা খেয়েছি, ফুচকার টক জলও খেয়েছি, জানি না কী হবে। आज मैंने थोड़ी गोलगप्पे भी खाई थी, जो आप लोग हमारे यहाँ पे बंगाली में फुचका कहते हैं। वो वहाँ पे इमली के जो शोर मतलब टक जो एकदम पानी होता है वो भी पी थी गोलगप्पे के साथ। भाई द वे हम पढ़ाई शुरू करते हैं। सो अभी प्रथम बांगलाয় বলে নিচ্ছি, তারপর হিন্দিতে বলছি। पहले मैं बंगाली में बोल रही थी, फिर हिंदी में बोलूँ। তো এখানে আমাদেরকে কী করতে হবে, আমরা চলে এসেছি রোম্যান্টিক পিরিয়ড, এজ অফ রোম্যান্টিসিজম বা দ্য রোম্যান্টিক পিরিয়ড। ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রি, হাউ ইট ওয়াজ স্টার্টেড, কীভাবে এটা শুরু হলো, ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রি আমাদের পড়তে হবে। পোয়েটস অফ রোম্যান্টিসিজম বা পোয়েটস অফ রোম্যান্টিক পিরিয়ড কারা কারা আছেন স্পেশালি আমাদের পড়তে হবে। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, এস.টি. কোলরিজ, রবার্ট সাউথি, ওয়াল্টার স্কট, জর্জ গর্ডন, লর্ড বাইরন এনার ফুল নেম। আমরা লর্ড বাইরন নামে চিনি এনাকে। পিবি শেলি, জন কেটস। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের বায়োগ্রাফির বেসিক আইডিয়া নিতে হবে, কোথা থেকে জন্ম, কত সালে এসেছে, কী আছেন, একটু ফ্রেঞ্চ রিভলিউশনের হিস্ট্রিটা, ওনার লেখার ওপর কীভাবে কী ইম্প্যাক্ট ফেলছে বা না ফেলছে সেটা নিয়ে জানা। লিরিক্যাল ব্যালাডস কত সালে এডিশন এসেছে, কখন প্রিফেসটা যুক্ত হয়েছে, কখন প্রিফেসের সেকেন্ড পার্ট এলো, প্রিফেস ছাড়া, প্রিফেস সহ। প্রেলিউড, এক্সকারশন, রেইনবো, সলিটারি রিপার, তারপরে এটা পড়তে হবে। তারপরে হচ্ছে এগুলো ইম্পর্টেন্ট কোটেশনস আমি অ্যাড করেছি, কারণ ওয়ার্ডসওয়ার্থ থেকে প্রতি বছর ইউজিসি নেটে কোটেশনস ম্যাচিংয়ে একটা তো কমপক্ষে একটা চাওয়া হয়, ম্যাক্সিমাম 2-3টেও আসতে পারে ওয়ার্ডস। নেক্সট আমরা দেখছি এখানে ওয়ার্ডসওয়ার্থ অ্যান্ড কোলরিজ রিলেশনশিপ, ওনাদের যে একটা বন্ধুত্ব এবং বন্ধুত্ব একটা সম্পর্ক আছে, সেটা নিয়ে আমাদের একটু স্টাডি করতে হবে, কারণ ওনাদের এই সম্পর্কের পিছনে কিছু লেখাও আছে, কীভাবে কখন প্রভাবিত হয়ে লিখেছেন এটা আমাদের জানতে হবে। অন্যান্য কোনো ক্ষেত্রে না হলেও হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারে, ব্রিটিশ লিটারেচারে এইখানে আমাদের এটা পড়তে হবে। ডরোথি ওয়ার্ডসওয়ার্থের রিলেশন উইথ দেম, ডরোথি ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং কোলরিজের কী সম্পর্ক আছে সেটা আমাদের একটু ব্যাকগ্রাউন্ড জানতে হবে। নেক্সট আমাদের লেক পোয়েটস পড়তে হবে, এটা পরীক্ষায় চাওয়া হয়, খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং স্যাটানিক স্কুল, লেক পোয়েট উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, সাউথি, থমাস ডি কুইন্সি লেখা রিকালেকশনস অফ লেক পোয়েটস বাই হিম, উনি লিখেছেন। এস.টি. কোলরিজের আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড পড়বো একটু বায়োগ্রাফি সহ। তারপরে এগুলো 3টে ওয়ার্ক একটু লিটল বিট অল্প দেখে রাখবো। কুবলা খা, ক্রিস্টাবল, যেগুলো স্টার মার্ক এগুলো ডিটেইলে পড়বো। তারপর যেগুলো স্টার দেওয়া নেই ওগুলো মোটামুটি দেখবো, তারপর এগুলো ডিটেল পড়বো। তারপর আমরা নেক্সট পড়বো, পরের দিন পড়বো সাউথে, ওয়াল্টার স্কট, লর্ড বাইরন, শেলি, কিটস, থমাস লাভ পিকক, চার্লস ল্যাম্ব, থমাস ডি কুইন্সি, জেন অস্টেন এটসেট্রা। এগুলো পড়লে আমাদের রোম্যান্টিক পিরিয়ড কমপ্লিট। নেক্সট আমরা আগামীকাল বা আগামীতে রোম্যান্টিক পিরিয়ড কমপ্লিট করে ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডে যাব।
এখন এগুলোই আমি হিন্দিতে বলে ভিডিওটা অফ করছি। আবারও বলছি, আমার যে কারণে গলার আওয়াজটা বসে গিয়ে মানে এরকম চেঞ্জ হয়ে গিয়ে থাক না কেন, তোমরা বা আপনারা প্লিজ অ্যাডজাস্ট করে একটু পড়াশোনা করুন বা করো। আর এগুলো আমি দিলাম, তুমি বা তোমরা, আপনি বা আপনারা, আমি ভিডিও দেওয়ার কতক্ষণই দেবো সেই আশায় না থেকে নিজেরা একটু স্টাডি করো, সেলফ স্টাডি করো, ঠিক আছে? তো এরকম ভিডিওর জন্য প্রচুর পরিমাণে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন। আর দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন যাতে করে কোনো ইম্পর্টেন্ট আপডেটস মিস না হয়। प्लीज़ do like, comment, share and subscribe to SB Literature and hit the bell icon so that you never miss an updates। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए SB Literature। तो मुझे आप लोगों को यही कहनी है कि ये जो रोमांटिक पीरियड, एज ऑफ रोमांटिसिज्म और रोमांटिक पीरियड, इसके जो टाइम पीरियड इसको याद रखो, उसके साथ बैकग्राउंड हिस्ट्री पढ़ो, इसकी शुरुआत कैसे हुई इसको पढ़ो। रोमांटिसिज्म के कौन सी पोइट्स है, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, साउदे, वॉल्टर स्कॉट, लॉर्ड बायरन, शेली, कीट्स, इनके फुल नेम याद रखो, इनके नेम याद रखो अच्छे तरीके से। वर्ड्सवर्थ की ये बायोग्राफी बेसिक आइडिया ले लो। फिर फ्रेंच रिवोल्यूशन की हिस्ट्री पढ़ो, इन फ्रेंच रिवोल्यूशन के इम्पैक्ट के वजह से उनके लिखे में कितना इम्पैक्ट हुआ, मतलब प्रभावित हुए, उसको पढ़ो। लिरिकल बैलेट्स का प्रीफेस की वगैरह है, कब प्रीफेस को जुड़ के आए, फिर सेकेंड एडिशन कब है, ये सारी चीज़ें पढ़ो। प्रेल्यूड, एक्सकर्शन, ये सब पढ़ो, ये सारी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने स्टार नहीं लगाई लेकिन ये सारी इंपॉर्टेंट है वर्ड्सवर्थ के। नेक्स्ट आप लोगों को वर्ड्सवर्थ के कोलरिज के साथ रिलेशनशिप को पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पे इनके रिलेशनशिप, इनके राइटिंग्स मतलब लिखा जो है वो प्रभावित हुए हैं, इसको अच्छे से पढ़ो। डोरथी वर्ड्सवर्थ के साथ इन दोनों के क्या रिलेशंस है, इसके थोड़ी बैकग्राउंड हिस्ट्री पढ़ो। लेक पोइट्स इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क दे दो, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्ड्सवर्थ, शेली, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, साउदे, डिक्वेंसी की रिकलेक्शन ऑफ लेक पोइट पढ़ो। एसटी कोलरिज की टाइम पीरियड के साथ बैकग्राउंड हिस्ट्री विद बायोग्राफी, ये तीन वर्क को थोड़े गूगल कर लो। फिर स्टार मार्क 5 वर्क्स को डिटेल स्टडी करो, फिर ये सारी थोड़े करके देखो। फिर इस बायोग्राफी लिटरेचर इन डिटेल पढ़ो, उसके बाद इसको थोड़े देखो। फिर नेक्स्ट है हम साउदे, रॉबर्ट साउदे, वॉल्टर स्कॉट, लॉर्ड बायरन, शेली, कीट्स, थॉमस ला पिकॉक, चार्ल्स लैम्ब, थॉमस डिक्वेंसी, जेन ऑस्टेन एंड अदर्स पढ़ेंगे। तो लाइक विक्टोरियन पीरियड को स्टार्ट करेंगे, रोमांटिक पीरियड से ख़त्म होने के बाद, ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के बाद हम चले जाएंगे विक्टोरियन पीरियड में। आज रोमांटिक पीरियड की ऑलमोस्ट जो 2 प्रोमिनेंट फिगर, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर हैं, उन दोनों को मैंने कवर कर दी यहाँ पे। आप लोग प्लीज़ मेरे लिए वेट मत करो, आप लोग खुद से ये सारी चीज़ें स्टडी करना शुरू कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन कमने लगे हैं, तो एग्ज़ाम आने वाले हैं। सो बी केयरफुल एंड बी अलर्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अब फिर कह रही हूँ, मेरी गला की आवाज़ के साथ थोड़ी एडजस्ट कर लो। जो भी वजह है इस गला की आवाज़ के चेंज होने के पीछे मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जो भी वजह हो, वेदर हो, मेरी इरेगुलरली जो डिसिप्लिन ब्रेक, रूटीन में कुछ ब्रेक किए हो, जो भी हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट ये है आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं, आप लोग प्रिपेयर करो। सो ऐसे ही जुड़े रहिए। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए एसपी लिटरेचर को। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, शुभरात्रि सभी को। प्लीज़ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एसपी लिटरेचर के साथ जुड़ते रहिए। खुद यहाँ से बेनिफिट लो, दूसरों को भी बताओ और दूसरों को भी आगे बढ़ने के मौका दो। खुद भी आगे बढ़ो, क्योंकि आप दूसरों को हेल्प करोगे तभी भगवान आपको हेल्प करेंगे और आप डेफिनेटली आगे जा पाओगे। थैंक यू वेरी मच।